Aliyul Azim. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam ini, malam Ahad, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat serta panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di tempat kediaman Bapak Maman, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga keluarga Bapak Maman semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan dimudahkan segala rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Asep Ashari, alhamdulillah beliau sudah hadir di depan kita. Yang saya hormati para guru-guru dan alim ulama, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga yang saya hormati bapak-bapak jamaah ta'lim Babur Rahmah yang saya muliakan dan yang saya tidak sebutkan satu persatu, rasa hormat dan takjim saya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara, saya akan membacakan yang pertama pembacaan hadiah ahlil kubur oleh Bapak Ustadz Haji Asep Ashari, dan yang kedua pembacaan Aqidatul Mujmalah oleh Bapak Wahyu, mungkin nanti ada yang diwakilinya. Dan yang ketiga pembacaan zikir maulid yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi. Yang keempat yaitu tausiah yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Abdul Somad. Yang ketiga doa penutup yaitu Bapak Ustadz Sulaiman. Itulah susunan acara pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan membacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang dipimpin oleh guru kita Bapak Al-Mukarram Ustadz Haji Asep Ashari. Kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمال الجمال وعدد كماله
اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل كل عصير بجاه البشير النظير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخسأ ونفس لا تسبأ ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا فضلك وانصر علينا من هجائنا برحمتك ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang kami hormati, sahibul bait, Bapak Maman beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat, diberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, dan selalu istiqomah untuk membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Para bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di malam Ahad ini kita selalu istiqamah untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya yang insyaAllah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah nasibkan kita untuk datang berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diwafatkan, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam, marilah kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon untuk iman Islam kita dikuatkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih ini di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakkan untuk membaca salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikabulkan, diijabah di segala niat hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada guru-guru kita, semoga Allah berikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah membimbing kita, dan istiqomah pula jamaah-jamaahnya yang hadir di majlis ta'lim Babur Rahmah, dan Allah pelihara majlis ta'lim kita sehingga bermanfaat bagi kita, keluarga kita maupun masyarakat di sekitar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, bermanfaat ilmunya bagi agama, nusa dan bangsa. Dan Allah mudahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang baik, yang berkah, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, semoga ahli kubur kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya, diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk itu marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquq wajibatin alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilayh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضاء الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رؤوس أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين. وثم إلى رؤوس سيد الفتيمة الزهر وخارجة الكبرى وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وثم إلى رؤوس نبي الله آدم وأمنا هوى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى روي سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز وثم إلى روي سلطان ولي الله عن شيخ محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا مهدي وبكرامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روي خصوصا أهل القبور هجي سكن بن هجي مرتبة ثم إلى روي خصوصا أهل القبور هجي كرنا بن هجي مرتبة ثم إلى روي خصوصا أهل القبور هجي أمي المؤه بن هجي مرتبة ثم إلى روي خصوصا أهل القبور هجي مرتبة بن عبد الرحمن بن فترة ثم إلى روي خصوصا أهل القبور هجي جينب بن هجي ذو القدير ثم إلى روي خصوصا أهل القبور هجي همساني بنت هجي أمن ثم إلى رصوصا أهل القبور هجي درمان بن منا ثم إلى رصوصا أهل القبور أسمانه بنت هجي درمان ثم إلى رصوصا أهل القبور صالح بن هجي درمان ثم إلى رصوصا أهل القبور هجي حسنة بنت هجي سيان هجي حسنة بنت هجي سيان ثم إلى رصوصا أهل القبور نرسه بنت هجي منان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روي خصوصا أهل القبور Bapak Icang bin Kecil summa ila rususan ahli kubur Ma'sanih binti Minin summa ila rususan ahli kubur Nur Haji Anaji bin Tabri Rudi summa ila rususan ahli kubur Haji Wiji Supriyatin bin Joyo Sumarto Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum syai'ulillahi lahum al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Summa ila rususan ahlil kubur. ثم إلى رصوصا جميعا للقبور أبينا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا جدنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقرباتنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن سلسلتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita khususkan untuk diri kita, khusus untuk sahibul bait dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita untuk dapati bulan Ramadan untuk beribadah, di mana bulan Ramadan ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون
وزللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كن عليها نهيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, sama-sama kita mengirimkan hadiah ahli kubur dengan baca surah Yasin, zikir tahlil, mudah-mudahan sampaikan pahalanya untuk ahli-ahli kubur kita. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita pun segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Asep Asari yang telah memimpin tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga para ahli kubur leluhur dan yang lain-lain yang mudahan diberikannya tempat raudhah min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan Aqidatul Mujmalah yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi
wa syarrih wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin la ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa atba'ihi al-kiram. Thumma ila khususan Syekh Abdurrahman Adibai khususan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل
سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي قصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي بصل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واخفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي طالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والضارب ويؤيده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب إله إلا الله حكيم أدحر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق محقا وأدما وعددا وأرنقا ولحما وجلدا وشعر بندم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب كريم بساط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طلب حاجة فإن له المطالب فلو رأيت الجدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين آدم وتائب وقائف لنفسه يعاتب وبكم من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فاجوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم ورد فقره على الأشياء
وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشقياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتجى الأرض ترابا واستبصارا وجدان كرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تجل مطرا أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استند بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل القون أنسور وسرور قد تجندد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيهم بجمالي فخفي الحزن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل ينصره العاد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا
في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembacaan zikir maulid yang dipimpin oleh Bapak Rudi. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Somad. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keluarin sambil ngucap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الصمد العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله Rabbil Alamin. Sama-sama kita hormati keluarga besar yaitu Bapak Maman bertakwa besarnya. Yang saya muliakan guru-guru kita Ainul Mahbub Bapak Ustadz Sulaiman, Bapak Ustadz Haji Asep Asari. Di sini hadir para sepuh Bapak Ustadz Niran, Pak Andi Sumiran, Ayah Zuhdi, Bapak penata acara, Bapak Junaidi, Bapak Rudi yang sudah membimbing baca Kidul Muajmalah dan dirangkai dengan bacaan maulid.
Bilusus buat jamaah taklim malam Ahad yang meredoknya, mohon maafnya. Al-Fakir tidak menata satu persatu, namun insyaAllah tidak mengurangi rasa ta'zim muhabbah Al-Fakir kepada hadirin jamaah taklim malam Ahad yang sama-sama insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bersilaturahim sekaligus melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengadakan taklim setiap satu pekan sekali. Mudah-mudahan silaturahim kita, keadaan kita, duduknya kita di majlis ini mudah-mudahan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam berterlimpah curahkan kepada uswatuna wa qudwatuna, figur tauladan kehidupan kita, yakni baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap keluarga beliau, para zuriat dan para sahabat-sahabatnya, yang mudah-mudahan kita pun senantiasa bermunajat, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari kita taklim, kita bikin rileks, silahkan yang mau menyantap makanan yang sudah disediakan, ada yang mau ngopi, mau ngerokok, iya, kita santai saja. Dan Al-Fakir mohon izin para tuan-tuan guru, para sepuh ini sepuh di sini barangkali tidak lama ya Al-Fakir sampaikan, sekedar buat pengingat kita. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1447 Hijriah, Masehinya hari Ahad, hari Sabtu, ya tanggal 31 Januari 26 Masehi. Ini kita sudah berada di penghujung bulan Januari. Ya, insyaallah kalau tidak hilaf kita nanti di hari Senin malam Selasa kita tunggu infonya. Kita mungkin sudah mengadakan malam nisfu Sa'ban, ya mudah-mudahan kita ke info selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang hadir ini, yang enggak hadir juga, kita doakan yang berhalangan, yang kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat di bulan Rajab itu Nabi selalu baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan wa ufir lana dunubana wa hassil maqasidana. Ini doa yang beliau munajatkan tatkala berada di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya, harapan kita mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas nanti pada bulan Ramadan baik sunnah maupun wajibnya juga insya Allah. Nah, ingat di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang sangat agung, ya, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari istilah Isra itu artinya memperjalankan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan Mi'raj itu adalah memperjalankan perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai mungkin pada saat itu dan sampai saat ini belum pernah seorang pun untuk sampai ke tempat tersebut. Maka hal itu Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini suatu perjalanan yang memang luar biasa. Ya, ini perjalanan yang sangat singkat.
Semuanya itu atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perjalanan yang begitu singkatnya. Tapi ini yang punya mau, yang punya kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak susah tatkala Allah berfirman idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Itu mudah bagi Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Miftahul Ghaib beliau menceritakan kan ahli salatu wassalam lamma qasasal Isra faminhum kadzabahu wa kafaru biha kafira faman amana minhum isdada minhum. Tatkala peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah ceritakan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu, tidak ada yang mempercayai. Bagaimana mungkin kafir Quraisy pada saat itu mempercayai? Bahkan beliau mengolok-olok Rasulullah. Bahkan Rasulullah dikatakan majnun, orang gila. Bagaimana mungkin perjalanan begitu singkat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat? Apa kata orang kafir pada saat itu? Ya Muhammad, kalau engkau utusan Allah, bagaimana mungkin berita itu akan saya terima? Sedangkan kami mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke tempat itu butuh waktu 1 bulan mengendarai onta. Sedangkan engkau mengendarai seekor burak dalam waktu 1/3 malam. Maka kami kafir Quraisy tidak akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah meskipun orang kafir Quraisy pada saat itu tidak ada yang percaya, tapi ada salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar. Apabila sampaikan sadaqta ya Muhammad, kalau engkau yang menyampaikan, saya beriman kepadamu. Makanya pada saat itu orang-orang mempunyai keimanan liyasdadu imanahum, akan bertambah keimanannya kepada Allah dan percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika peringatan Isra Mi'raj ini dipopulerkan di masyarakat muslim pada saat ini, banyak yang menolaknya. Bahkan satu golongan menyampaikan ini bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Emang tidak pernah, tapi ini perlu kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Supaya apa? Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menerima peristiwa Isra dan Mi'raj ini, peristiwa salat ini. Beliau Masya Allah dari langit 1 sampai ke 7 tidak mulus begitu saja. Begitu banyak tamsil yang Allah sampaikan, yang Allah perlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu kesempatan malaikat Jibril membawa Rasulullah ke dimensi, ke suatu tempat. Tatkala Rasulullah masuk ke tempat itu, beliau menyium aroma yang begitu wanginya. Kalau bahasa kita ini, Rasulullah itu dibawa ke suatu tempat. Di tempat itu wanginya luar biasa. Rasul bertanya, ya Jibril, ini ruangan wangi amat, tempat apa ya Jibril? Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu selama hidup dunia. Di mana ibu yang bernama Masitah sekeluarga wafat di tangan Fir'aun lantaran tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Ya, jadi Ibu Masitah ini beserta keluarga besarnya, beliau begitu gigihnya mempertahankan keimanan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa pada saat itu sudah berada di hadapannya. Inilah kalau orang sudah yakin kepada Allah, meskipun nyawa harus dikorbankan demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu Masya Allah, ini barangkali menjadikan iktibar buat kita bersama. Bagaimana kalau keyakinan tidak boleh ada yang mengoyak kita. Ya, karena itu adalah harga mati. Ya, apapun perlu kita bela. Seperti ya, sahabat ini yang bernama Ibu Masitah beserta keluarga besarnya.
Yang kedua, begitu juga Rasulullah tatkala melaksanakan Isra Mi'raj, beliau melihat terompahnya Bilal bin Rabah. Masya Allah. Rasulullah bertanya, ya Bilal, hadisni amalatu fil Islam. Wahai Bilal, tolong ceritakan kepadaku amalan apa yang kau lakukan. Sehingga saya pada saat Mi'raj melihat sandalmu di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal ini menjawab dengan sangat malu, ya Rasulullah. Saya bukan ahli ibadah. Saya orang biasa-biasa saja. Tapi kalau boleh tahu apa yang kau lakukan sehingga Allah mengangkat derajatmu ke derajat yang paling tinggi. Bilal menjawab, ya Rasulullah, maafkan saya. Saya itu mempunyai kebiasaan setiap saat saya selalu mengambil air wudu. Dan kalau memang memungkinkan saya sambung dengan sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah, tatkala mendengar itu Rasulullah mengangguk. Yang namanya mengambil air wudu itu kelihatannya mudah. Tapi ini meskipun mudah, orang juga banyak yang enggak mau melakukannya. Ini sholat sunnah yang dikerjakan. Bagaimana kalau sholat wajib? Inilah barangkali potret seorang manusia yang digambarkan oleh Allah meskipun pada saat itu dihinakan oleh manusia, tapi derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran Bilal ini istiqomah konsisten di dalam kesehariannya, beliau selalu mengambil air wudu. Lebih-lebih kita pada saat nanti nih mau istirahat malamnya. Karena faedahnya orang ngambil wudu itu Masya Allah luar biasa. Kita mau menghadap Allah, ibaratnya kita mau istirahat dalam keadaan suci. Insya Allah makhluk-makhluk lain tidak akan mengganggu kita. Bahkan dalam satu ini para ulama menyampaikan orang mengambil air wudu itu insya Allah orang yang punya niatan yang gak baik kepada kita akan tertolak. Contoh kayak telus, sihir dan sebagainya itu biasanya gak mempan. Kalau kita tidur dalam keadaan berwudu insya Allah. Ya Alhamdulillah ini Al-Fakir setiap hari itu selalu, apalagi mau istirahat malam tidak lupa. Karena pada saat kalau biasanya mau tidur aja ada merasa yang kurang. Ada yang kurang nih apa? Oh iya, ada yang ganjil. Jadi sebelum kita ke kamar ini istirahat, kita kan ini bebersih dulu istrinya dan sebagainya. Dan kita kalau memang memungkinkan kita rangkai dengan sholat sunat. Entah mau sebelum tidur atau sesudahnya, itu kembali kepada kita. Nah Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, maka inilah yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebelum mengembuskan nafas terakhirnya yang beliau wasiatkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali ummati ummati ummati, sampai 3 kali Rasulullah itu la tarkus salah, jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, jadi bukan cucu dulu yang ditanya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi umatnya. Begitu perjuangan Rasulullah begitu besarnya kepada umatnya, yang dikhawatirkan umatnya. Ya, bagaimana nanti kalau saya diwafatkan oleh Allah, tapi yang Rasulullah khawatirkan itu umatnya. Jadi artinya umat Islam ini mendapatkan amanah dari Rasulullah, jangan sampai melalaikan ibadah salat. Awwalu ma yuhasab bin nas yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti dihisab dari kiamat adalah tentang salat. Kalau salatnya kita baik, insya Allah seluruhnya akan mengikuti kebaikan kita, insya Allah. In ahsantum li anfusikum. Kalau kebaikan-kebaikan yang sering kita lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Begitu juga keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tentunya harapan kita mudah-mudahan kita senantiasa akan selalu dihiasi oleh amal-amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama hadirnya kita di majelis ini
Tadi ketua sudah menyampaikan ini Masya Allah hadirnya kita di majelis ini dari rumah ke sini ini yang akan mengangkat derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan. Tidak banyak. Alhamdulillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Bapak Ustadz Abdul Somad yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua tentang perjalanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibawakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallim wa radallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya maulana ya rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yu'afi ni'amahu ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hawdi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa mahnana min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallah wa bihamdihi wa sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi abihi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in thumma ila ruhi man ijtama'na huna bi sababiha ij'al lillahumma sababa dhalika minna ilaiha wa yaj'al nuran yas'a wa yata'alahu baina yadayha Allahumma ij'al hijaban lahu minan nar Allahumma ij'al rizqan lahu minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa adkhilhum jannata ma'asiwahum Allahumma anjili nuratan wa rahmatan maghfiratan wa syafa'atan alaina ya ahlil kubur wa ila ruhi khususan ahlil kubur sahibul bait wa ila ruhi khususan ahlil kubur jamaah ta'lim babur rahmah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'adahum darajat wa dha'ib lahum hasan wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum jannata wal aba wal awliya wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana wa ila khairi qarribna wa anni syarri abidna waqdi hawajana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالطهير وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاعتقاد لله تعالى من دار الدنيا إلى الدار الآخرة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين بالقبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah pengajian kita pada dari malam Ahad ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menutup majlis, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.